Akwụkwọ ndepụta maka ihe metụtara ụmụ nwanyị nke ndị oyibo kpọrọ Diary of African Women na-apụtala n'ihu ọha. Mana ka m jụgodi gị, kedu onye nwere ike ịkpọ nwaanyị n'obodo a gba gburugburu? Onye tozuru oke ka a ga-akpọ nwaanyị bụ onye gbara afọ 18 na mpaghara Afrịka. Ihe ọbụla mere n'ebe akpọrọ nwaanyị nọ siri ya n'aka, karịsịa n'ezinụlọ o si. Ụmụ nwanyị gbaa agwa ọjọọ, ọ bụ nne ka ọ si n'aka, di enweghị ike ma ọ bụ onwe nsogbu ịmụta nwa, ọ bụ nwanyị ka o si n'aka. Ọtụtụ ihe dị iche iche a ka ụmụ nwanyị na-agabiga na ndụ. Ụfọdụ ihe ndị a ha enweghị ike ikwupụta ya gwa ndị ọzọ, ha wee si otu a na-ata ahụhụ n'ezinụlọ dị iche iche, dịka nwaafọ Igbo bụ Nwaada Vivian Obiageli Nsiri si wee kọwaa ya n'akwụkwọ nke o dere iji nyere ụmụ nwanyị aka iguzo kwem n'ihe dị mma nke ha na-eme, nakwa na inwe nkwuwa okwu n'ezinụlọ ha nakwa na ogbe ha ndị dị iche iche. Nwaada Vivian eji onye obiọma mara n'ebe ụmụ nwanyị nọ bụ onye na-agba mbọ ka o wee nyere ụmụ nwanyị na ụmụaka aka, sịrị na akwụkwọ a o wepụtara n'ihu ọha akpọrọ n'asụsụ Bekee Diary of an African Woman bụ akwụkwọ pụrụ iche ma dịkwa mma n'oge a. Akwụkwọ a dị nkeji 14. Nkeji nke mbụ na-ekwu otu a ga-esi wee gbagharị nkwanye nke a na-akwanye ụmụ nwanyị na-adị n'oge na-ezighị ezi ma ọ bụ n'oge ọ na-achọghị ịlụ di. Akwụkwọ a ga-enyere ya aka iji mara ka ọ ga-esi wee merie ọnọdụ ndị dị otu a. Ebe nkeji nke 6 kwuru otu nwaanyị ga-esi wee nwee ezi agwa ka o wee nwee ike ịzụ ụmụ ya n'ụzọ ziri ezi, nke kpakwasịrị ụkwụ n'ịhụnanya, na-eme ka udo chịa n'ezinụlọ ha nakwa n'etiti ndị agbata obi. Agba nke ikpeazụ n'akwụkwọ a akpọrọ Diary of an African Woman gosipụtara otu nwaanyị ga-esi bụrụ onye enyemaka n'ezinụlọ ya. Agba nke ikpeazụ n'akwụkwọ a akpọrọ Diary of an African Woman gosipụtara otu nwaanyị ga-esi bụrụ onye enyemaka n'ezinụlọ ya, dịka akwụkwọ nsọ si wee kwuo, sị: nwaanyị dị otu a dị ka ụgbọ mmiri nke onye ahịa, ọ na-esi ebe dị anya ebupụta ihe oriri ya, ọ na-ebilikwe mgbe chi na-abọghị, ọ na-enye ezinụlọ ya ihe oriri, na-ekenyekwa ụmụ agbọghọ ya oke ha. Akwụkwọ nwere ọtụtụ ihe ọ na-akụziri ụmụ nwanyị niile. Mwepụta ewepụtara akwụkwọ a n'ihu ọha mere ka ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu nakwa ndị ndu ala Igbo nọ n'Abuja bịa soro tinye ọnụ na edemede akwụkwọ a, dịka Igwe Ochendo nke New Caro na Abuja. Nwere anyị na-akpa taa bụ na anyị bịa ka anyị kwanye ugwu, ka anyị so gwa ndị mba ụwa niile na ihe ụmụ emegwu n'ala Igbo mee n'obodo anyị bụ Nigeria, maka na ọ a daughter of Nigeria and a daughter of Igbo nation. So anyị bịa ebe a ka anyị nwee obi aṅụrị wee sị ndị ụwa, onye ọbụla amụrụ amụ nne na nna ya gwara okwu, oge ya ntị ọ ga-abalị ya. Ihe anyị na-eme taa bụ ọnọdụ nkwalite ọnọdụ ụmụ nwanyị, ụmụ agbọghọbịa ma ndị nne ma ụmụ okorobịa, maka na edemede nke ọ dị taa bụ ihe ọ ga-abịa egosi enwe mgbanwe n'ime ndụ, maka esi akparịta ụbụbọ gbasara nwoke ma nwaanyị, maka esi ebi obi di na nwunye. Ọ bụ egotacha ihe ọ dị n'akwụkwọ, iwe mara ụzọ ị ga-esi sonye, maka mmadụ dị na iche n'iche. Ka esi wee so nwaanyị dị ọcha bụ ka esi nwaanyị dị ojii. So ọ bụ ihe ọ dere n'akwụkwọ nke ga-abara ụmụ nwaanyị, ụmụ nwoke ndị na-agụtanwu ihe dị na mkpụrụ akwụkwọ, ka anyị wee nwee mgbanwe na society anyị Naijiria. Ọ ya wa ebumnobi anyị wee bịawa sị ka anyị bido nri ukwu wee kwado ya n'ụzọ pụrụ iche. Ndụmọdụ na-enye ụmụ nwaanyị ma ụmụ okorobịa bụ na ihe dị mma ka a na-eṅomi ya. Nwaanyị dị ka Dr. Vivian bụ oke osisi. Ndị Igbo ekwekọrịtara taa na anyị ga-ebuni ya enu taa wee nye ya akara ugo nke a na-akpọ Ugochinyere one of Igbo land. Ihe a gosiri ka obi anyị si wee dị. So ụmụ nwaanyị, ụmụ okorobịa bịara taa ma ndị na-abịa taa
ndị ga-ahụ ya n'onyonyo ka m na-ayọ ka ha sonye bụ n'atụmatụ nke ọ na-ewepụta iji wee na-akwalite ọnọdụ ụmụ nwaanyị. Ọ bụrụ ọsọ ebe a obigo n'obodo oyibo bụ ebe dị iche iche wee sị ka ya bata n'obodo ya Naijiria wee gosi ihe Chukwu chọrọ ka ọ lụọ n'ụwa. So ọrịa ihe a na-abịa ihe anyị na-ekwu bụ onye ọbụla sonye. Ndị niile bịara ebe a ka m na-ayọ ka ha gụọ akwụkwọ a tinye n'ebe ihe agụmagụ a na-akpọ library dị, tinye n'ezinụlọ ha dị, ka ọ ya abụ onye ọbụla gụrụ ya ihe mgbanwe ga n'ime ndụ ya. Akwụkwọ o dere anyị ga-amụta nnukwu ihe n'ime ya, mụta ihe bara uru, mụta otu esi echewe ezinụlọ na otu esi asọpụkwara ndị nwaanyị anyị ha na ụmụ agbọghọ anyị sị ya gaa n'iru. Anyị ga-akwalite asụsụ anyị na nne na nna ga na-akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo, na-ahụ na ha na-ede ya ede, ọ nweghị ịkụzi akụzi naanị ma ụlọ akwụkwọ ma ụlọ ụka ma ebe ọbụla anyị nọ, na asụsụ Igbo agaghị na-anwụ. A ga na-akụziri ha nke kasị mkpa unu mana ndị nne na ụmụ ha na-anọkarị, ha ga na-agba mbọ na-akụziri ha asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo hapụ ịnwụ. Ndewo. Ndị ọzọkwa kwuru sị na akwụkwọ a dị mkpa ka onye ọbụla gụọ ya maka na ọ bara uru iji mezie ezinụlọ ọbụla, ka ụmụ nwaanyị marakwa oke dịrị ha ebe ọbụla ha nọ, ebe ha kwuru sị ịzụọ nwaanyị ịzụrụ obodo niile. M ga-agwa nwaanyị ọbụla na mbụ ka make sure na ị gara akwụkwọ. Ịga akwụkwọ o nwere ohere ga-apụta mgbe ọbụla. Onwe onye ga-achọ ka o nyere gị aka, inye aka ya sị gị ke ihe iji. So onye ọbụla jishi ike make sure na ọ gara akwụkwọ, jide ya n'aka. And again, opportunity ọbụla ị nwere ịrụrụ mmadụ ọrụ, mee ya very well, because all from ịrụrụ mmadụ ọrụ ka a ga-esi bulie gị elu. Ọ gbalịrị and akwụkwọ ahụ ọ dere bụ ihe nwaanyị ọbụla kwesịrị ịgụ, ma ndị na-etolite etolite ma ndị torola eto. Ọ gara ya gburugburu. Ihe m ga-agwa nwaanyị ọbụla na mbụ ka make sure na ị gara akwụkwọ. Ịga akwụkwọ o nwere ohere ga-apụta mgbe ọbụla. Onwe onye ga-achọ ka o nyere gị aka, inye aka ya sị gị ke ihe iji. So onye ọbụla jishi ike make sure na ọ gara akwụkwọ, jide ya n'aka. And again, opportunity ọbụla ị nwere ịrụrụ mmadụ ọrụ, mee ya very well, because all from ịrụrụ mmadụ ọrụ ka a ga-esi bulie gị elu. Ihe a bụ ihe obi aṅụrị bụ ihe anyị bịara taa, maka ihe mere emezi na-adị mma ịṅụrị aṅụ maka ya. Ije anyị bịara bụ ije ọma, iji bịakwana nwanne anyị ugwu maka imepụta aka ọrụ ọma Chineke nyere ya ime. Ị hụrụ o mere ememe maka ụmụ nwaanyị, gosi anyị akwụkwọ o depụtakwara maka ụmụ nwaanyị, nke anyị niile gbakọrọ fọrọ ebe niile dị iche iche bịa nyere ya aka. Ịhụ na ọ pụtara ihe, asị oto dịrị Chineke. Ị mara atụ ndị mara a na-agụ akwụkwọ ugbu a, ma m ihe bụ iwu ha, ma ọ bụrụ igwe akwụkwọ ha dịka m nwa si gụọ ya, otu ihe na ya na-amụta. Akwụkwọ ha na-akọwara anyị ihe bụ nwaanyị n'obodo, na ugwu nwaanyị bụ na ihe nwaanyị kwesịrị ime ugwu ya pụta, ka obodo pụtakwa gaa n'ihu. Ọ bụ akwụkwọ juru eju, onye ọbụla kwesịrị ịgụ, onye chọrọ ịbụrụ onwe ya uru bụ nwaanyị. So m na-arịọ ụmụ nwaanyị si biko, ọ bụrụ oge kwe ha mee, ha hụ na ha were akwụkwọ a otu ọ bụla o si gụọ ya, ọ ga-enyere ha aka ịmụ ka ha ga-esi mụọ ọrụ ha, nweta ihe ha ga-arụ, nyere di ha aka, nyere ụmụ ha aka, nyere ikwu n'ibe ha aka, nyekwara obodo anyị aka. Ọ ihe dị mma. Na nchịkọta, ka anyị gee ntị ihe ọzọ kpaliri nwaada Vivian ide akwụkwọ a. Ha na-agabiga through so many challenges and o nwere onye ha na-ekwusalụ. So m wee sị na ọ ga-adị mma ka ndị apụta akwụkwọ, ọ ga-abụ onye welụ ife na-akpa gị, ị na-anya n'akwụkwọ wee gbuo onwe gị ume, wee fụ ife ị ga-ede, ife ị ga-eji wee gbuo mkpa gị. Achọrọ m akwụkwọ ọ ga-abụ ndị onye ọbụla ga-eweta ya, o nweta impact, o nweta ufeli ya, onye gụọ ya ọ baalia ulu. Ọ bụrụ nke ka ọ bụrụ na edela mba, anyị chọrọ nke ọ ga-abụ onye gụọ ọ baalia ulu.
Mgbe nke a mechara, ndị Igbo si ọnụ aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ọ bụ n'ihi nke a ka Igwe Ochendo Eze Igbo dị na Newcastle ji wee sị Nwaada Vivian ọ ga-adịrị ya na mma, wee nye ya ntụrụ ugo akpọrọ Eze Chinyere nke mbụ na Abuja. Ugo Chinyere 1 of Igbo land. Provoke every man in this country. Whoever that come across you must love you. Every woman that come across you must love you for good and not for bad, and give you the support you need to turn Nigeria into a better nation. In Jesus' name. Today you are chief. Ndị na-eji ya na-asapụ ihe ọjọọ niile na-abata na Naịjirịa. Okwere ndị a na-ekwupụta ihe ọma ga-abata na Naịjirịa. Anyị na-enye gị mbuli elu taa si na ọ ga-adị mma na Nkwọ, ọ ga-adị mma na Eke, ọ ga-adị mma na Oye. Anyị si na ọ dịgoro gị mma na Afọ n'aha Jizọs. Ị ga na-eje eje na-abata abata, ị gaghị anwụchu anwụchu. You will see your old age, you will see your children. Ihe a na-ayọ taa dịka onye echi echichi ndị oge agbanwe taa, ị ga na-eme ihe ka ọ bara mmadụ ibe gị. Ị ga na-atụ egwu Chukwu. Tutu ime ihe ị ga-atụgharị uche, ị ghara ịda na iwu Chukwu n'aha Jizọs. Ka anyị na-eme nke a ka anyị na-ebunye gị ikike gosi ihe anyị mere taa si na ọ dịgoro mma. In Jesus' great name. Nwaada nabatara ugo a site n'obi ọcha. Ọ bụ eziokwu na ihe ntụrụ ugo a juru ya ọnụ. Ọ sịrị na nke a gosiri na onye nyere ọtụtụ ihe ga-ewetakwa ọtụtụ ihe, ma kwe nkwa sị na ọ ga-eji ntụrụ ugo a wee gbasikwuo mbọ ike inyere ụmụ nwanyị aka. A sị na onye nyelu nnukwu afa nwekwalụ nnukwu ọlụ. So na fe enyego m nnukwu ọlụ, wee na-ayọ Chukwu ka onye m akọ na uche, nye m ike, nyekwa m ezigbo ndị mmadụ, maka na ife ọbụla ị na-eme enidikwalụ mmadụ, o nwere onye na-akwụla onwe. So onyekwa m ezigbo ndị mmadụ ga-akwalite m, ga-enyelụ m aka ka anyị wee lụọ ọlụ a. Ife echiche a kụzikwa erika. Nke izebe na ọ kụziri na enwere ụgwọ ọlụ, na mmadụ na-agba mbọ na enwere ụgwọ ọlụ. Ka anyị si na-agba mbọ lụọ na onwere onye na-afụ anyị, Chukwu na-afụ anyị, maka na afa bụ Ugo Chi nyelụ, ọ bụrụkwanụ mmadụ nyelụ m ya, esi wee bịa. Maka na asị na mmadụ maybe ndị otu m enwetakwu ya, asị na ego maybe ndị otu m enwetakwu ya, mana nke a si na nke Chukwu wee bịa. Maka na fa afụgo ọlụ m na-alụ, wee sị na ọ ga-adịkwanụ mma ka anyị kwado nwa afọ Igbo a ka ọ wee gaa n'iru ọfụma. Maka na onye akwadolu, onye enyela ife ma nke o mere ga-emesi ike. Onye nna ya
dugala ori ga-eji ụkwụ gbawa ụzọ. So nna m fa edugago m, ọ bụrụ ozi ori kịta mana ọ ije lụọ ọlụ, so na m ga-alụzi karịa ka m si na-alụbu mbụ. Ihe ọ na-akụziri ụmụ nwaanyị ndị ọzọ echiche echiri ya o toruru ya, so ihe ọ na-akụziri ụdat ihe ọbụla ị na-eme na gị na-erukwa ụlọ mee ka adị sure at least na ndị Igbo makwa ihe ị na-eme. So for ya nwee kpọta eze ndị Igbo ya bịa chikwe ya echichi oke obiri nwaanyị, ọ gbalịrị ọfụma. Ego nke tere dị mma na onye rụrụ ọrụ ọma ọ dị mma inye n'ugo, maka oge m kwuru kwa asị m inye ugo abụ ihe a na-enye otu ahụ. Onye a na-enye ugo bụ onye na-eme ihe dị mma, so ihe ọma ka o mere. Ndị bịara nye ugo bụ ndị hụrụ n'ọhịa na ọhịa ọma. M si otu dịkwara ndị anyere ugo ya dịghara ha mma. Ndụmọdụ na-enye ụmụ nwaanyị bụ ile anya ihe ya mere taa, ọ kpọkọrọ ụmụ nwaanyị ọnụ mgbe ha bụrụ otu. M na-asị dị n'otu ụmụ nwaanyị adị mkpa maka anọkọta ọnụ enweta ihe a chọrọ. Ụmụ nwaanyị na-eme ụdị ihe mgbe ọbụla ihe ga-akpọkọta ha ọnụ ka ha na-amụ mmụta ihe dị ọhụụ ha ga-eji gbara onwe ha uru. Ọ ezigbo mkpọkọ. So ụmụ nwaanyị biko ha mee otu a, ha kpọọ anyị aga na-abịa. Ndewo. Ndị niile bịara n'ihe mmemme a nwere afọ ojuju na mbọ Nwaada Vivian Obiageri Sonny Nsiri na-agba iji mee ka ụmụ nwaanyị Afrịka bụrụ ndị eji aga mba. Nke a bụ akwụkwọ nke atọ o dere ma sịkwa na akwụkwọ a kpọrọ Diary of an African Woman were ya afọ 3 tupu ya edecha ya wee wepụta ya na ihu ọha maka onye ọbụla ịzụrụ wee gụọ.